Guys, samahan nyo ngayon ako season 33. Kung malulu streak ba tayo, ma-win streak. Kaya ito. Tara, Lord. Nice. Teka. Ay, nakapag ano? Kapag frozen boy pa. Nice, Mia. Abala sila sa Lord. Backdoor. Yun, unang panalo. Unang panalo na tayo mga par. Ngayong new season na to. Yan. Okay, game 2. Yun. Napitas pa natin yun. Nice. Push. Ay, pitas na yan. Ay! Istanan pa ako. Okay lang. Diyan sa baba. Nice, 4 yung patay. Nice, end na. End na kung kaya. Nice. Nice, tower lock lang. Hindi pa na ano. Sayang. Ayun yun, daming creeps. Nice. End na. Nice, game 2 mga par. Panalo tayo, game 2. Itong game 3 natin, ngayong season na to. Game 3 rank game. Magic to me is like wings to a bird. Uy, huwag mo kunin yung blue. Kuha mo pa ha. Ingat kayo ha. Nice, Gord. Head na natin to. Nice, ayun, pitas na yung core nila oh. Nice. Victory! MVP. We don't need So, great game 3. Game 3 mga par. initiate retreat. Tara, dep. Our inhibitor turret Ito, Roger, pumasok dito oh. Aw, shit. under attack. Launch attack. Habulin natin, habulin. Wala na mga buhay yan. Oh, patay na yan. Ito, Roger, patay na rin to. Nice. Ang sakit ng new item pala ngayon mga par. Grabe ang damage, 4. Habulin natin, habulin. Ingat ka dyan, baka mamaya nice SN ka pa ha. Oh yun, nakatakbo na sa base. Tara. End na natin to. I know. Your team destroyed the turret. End na, ito. May... fight to. Yan. Free. End na, wala na. Nice game. Victory. Nice. Panalo, victory. Game 4 na yun eh. Game 4 na pala yun. Eto, 4 to. Tapos may classic din. Nag-classic din ako kanina mga par. Ayan. 4 na sunod, rank. Yung season na to, akala ko mag-lose streak tayo. Yung pala mag-win streak tayo. Kaya yun, bukas, tignan natin ulit kung ano mangyayari.